و بون خورز ناختیلی کشت تا پاتسا خادالانی نوک خبرتی مکم کمی فیر زونگا کنن اس کوکوی تاگنده. فیدم من ریسپوبلیکا دنبان سانکنزست خوصار ایرستون ایستوری تو کالان ساوت سدازم. ریسپوبلیکا خیصاد اما پارلامنتار خواهد سیراغ نسانود سمی خوصار ایرستون آدم گیناتسید بانمای و رسی فیدراسی اما ما اندر بسته تدر. من فرستاده دو نماز خوساری رستون آدم نخمگی ناسیدل صدا از سخست خدراز ما امبرت کننس انا من قواگ ارمجتا اما اینفورماسی سمی سباف دی سوی ورسی پاتسا خادون دوما اما فدرالو نمبرد فدراسی سوویت ما نه ریسپوبلیکا ازا کنده تا گورگان رج پاتسا خادون دوما ما آروستا سید خوساری رستون آدم گیناسید بان ماین فدل فرست مرکزن نسانن و مارسترد سرماگوند کامیس آسیتی مای فدل مسکوی زرد سال در خاط اما ما آتساز نایابر مای پاتسا خادون دوما که گمخسن آدمون کنفرانسی رستجم یک وست خیاد رایستوی خدبار پادسا خط سدیس بستت پارلامنت депутат Таивелдер Гурзесту на Прибалтика Эдортер. Создана рабочая группа этим комитетом. В эту рабочую группу входят ученые с российской стороны, которые работают с материалами по геноциду осетин 2020 года. Работают в архивах Российской Федерации. И буквально в ноябре месяце, когда парламентская делегация парламента Южной Осетии была на конференции в Российской Федерации, мы встречались с депутатской группой и с председателем комитета Калашниковым Леонидом Ивановичем, также с Водолацким Виктором Петровичем, где обсуждался этот вопрос. И мы на этой встрече договорились предоставить друг другу документы, всю информацию касательно данного вопроса геноцида осетин 2020 года. ایران آدم گیناسیدل صدا از سخست ما آرسترسد مسن مزلت آوازن فدل سرماگوند پروگرام مای پونکت تایساییو گیناسید جمعی فدل زونا دونکست باسد تکنن دوازه فل در ایستوریون زونات کاندیدات خوصاری رستون زونا دیشتاسن اینستیتوت خیستر زونا دونکوسک پوخات کنستانتین کوس می فرستاده دو نماز خوصاری رستون آدم گیناسید ایستوری چینگ روازن فدل پوخات کنستانتین سرمجت ارمبرت کتا و دون در ارکسن نسانن اروستر سوزست ورسی پاتسا خادون دومم و میول دایمات زرد سوه بو نمه بناتس نسان کننل سمای دوه گامیس آوازوی ایوم یاگرابات آتسر مجتم ارکسن تخی. За основу, значит, вот тех материалов, которые есть у гостинской стороны, мы взяли работу Куста Петровича Пухаева. И в ближайшее время все это направим, конечно же, председателю этой комиссии Водолацкому Виктору Петровичу. И уже они со своими материалами это все сверят. И на этой встрече также была договоренность о совместном заседании этих комиссий, как с российской стороны, так и с гостинской стороны, чтобы уже совместная комиссия вынесла для обсуждения в Государственную Думу те материалы, которые соберет вот эта совместная комиссия. ریسپوبلیکا خیسا آدم پارلامنت آرخاید سیراگ نسانود سمی خوصاری رستون آدم گیناسید بانمایوی و رسی فدراسی اما اندر بسته تدر. Учитывая и 92 год, 89 год, 2004 год, 2008 год, это все следствие того, что в свое время агрессора и республику, которая учинила геноцид осетин в 2020 году, а вот эта республика не понесла никакого наказания. И впредь, чтобы такого не было, мы должны добиваться уже признания данного факта. خوصاری رستون آدم نخمگی ناسید بانماین فدل ارمست قامیست کستفاگ نو آس فارس فدل ساکتیوون پازیسی قمراف دیسوی اخسن آدونم پالیتیکون ارگانیزاسی تدر انم خوگو آل فزوات تدر زورن سده آزرازمه ستوک کلن سوتت سد و دون فدل اما آس فارس تا دونیه اخسن آدراز ورن ارمست و دوزن آس کستن فستیو جتم اما ایو میاگی نبون سوزن امبالون کانکریتون خاتسگمه ارساون تدیت روزا کدستراول اینفارماسون رواخت آبون. نه ریسپوبلیکای سرجتن سبون و زن سغدک ایوانش جته امدواره چسل خایمه باکوون. آخم لوار آبون پریزیدنت بیبلتانا دولی سارستافت سیرگن. بستون در گوبست آگون درمجه. پاتسا خاده سرخلاوک بیبلتانا دولی فت سیرگی مرات تا سغدک ایوان قیزمای راج سغدکش جته ایو خای. همت سارت تک دواره چسل خای. Муж воин, передал для нас, для Южной Осетии, Юрий Александрович Хомяков, который является бизнесменом, меценатом
которого очень сильно любит осетию. И дальше частичку животворящего креста. Я бы хотел, чтобы все эти святыни помогали нашему народу. Iwanov sattonut qabater falmanzer da ama aday mogul auden zina de qottagat savitoynag و مفکهون استخستوا ورت تاس آمار ندام دومت کندلی مونتای خینت اما کلانت رستجم دین الخست آدم ورنه اما یم کوباکو وی وده بقا قنزن سارتت تک زوار خیتل زورگه بانسان کنن قوی و دونکایست دنیای بیرارت سیوخای نروزن خوصار ایرستونه در چرستون دین الخست آدم بیرات قدمگسکت سارتت تک زوارو چرستی آوخت کولر سدوی اما خواو چرستون خزنات سیراک درتم فتسیرگی بوزن جنخست زاختا پریزیدنتن دینگنجتن پافنوتیاک боровскак муладзан дома от савнан сенкай бахуску тавайтхай. Хочу вас поблагодарить, Анатолий Ильич, за помощь, за теплые отношения, за прекрасную поездку, которую с вашей помощью посетили. Поехали мы в Лондонскую поездку. Станислав Вячеславович, мене не пожалуйста. Спасибо. خساری رستون دین الخست سرجتن سبون و زن سغدگشتن باکو ونن و یونه آدم متصارده ی غاوتساو اما آله چرستون آدای ماگن در یبون و زن یا ارم تا آورنن اما ین یا سغدگ تخ رایسنن کبستاگون ده باگات هازیس اسرات تامیرلان اینفارماسیون را وقت آبون Ცხինვალ რაյոն ադմինիստրացիայի սերղլակ մամեթաթը վաղտան գեպրես կոնֆերենցի ռաստաջը ժուրնալիստան ֆիqուսն կոտը ազա արաստադոն նվեսմə խաստ կայերցը Ცხինვალ რაյոնը սվալատտան qazan fəzətdə sarazın. Nəri dəgən valdı səvərtdük ustayqa sabidon alfənblay. Nərong sabitən fadat nəvəd vəncə qazanən əmə atsı xabarıl sabidonu kuşçı təssin bəldistə çinin garantimə. صادق سوالته نودیس سخی کم قاضدای کوی سوالته من یوسم با خاطر دستم رایون ادمینستراسی مدر آخر ادمینسترات مدر من سلاستوی سوالته تنگ چین کننز دم کسرا کننز و فقازنز ما فندش در بوز نگذارن رایون سرلوگن مامتات وقت آنگن نرونوی سرلوگ لولوت واسیلی دیانوزویچن Nërta bazongat në Respublika e Bone Gade Barak kanë antime. Abon në Respublika e u Khurbone Gade dafë qarmadu 7 gradusë. Rajsom dua desem dika bërëznar rajnë ödzen Khurbone Gade dafë qarmad bone 8 gradusë, ëkseve ta 2 gradusë azal. Zau rajnë Khurbone Gade bone 8 gradusë, ëkseve ta 7 gradusë azal. Kuajsa Khurbone Gade bone 10 gradusë, ëkseve ta 4 gradusë azal. Liningore rajnë dar Khurbone Gade bone 7 gradusë, ëkseve ta 2 gradusë azal. Në Respublika e Stolica Ცხinval dafë qarmad bone 7 gradusë, ëkseve ta 10 gradusë azal. آخر و دست آت ساخت من بستر سوگت ساوتا استان زغن نوک فیلم بلد ما ایفیرم.